أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सोने की दुआ अल्लाहुम्म बिस्मिक अमूतु व अहया अल्लाहुम्म बिस्मिक अमूतु व अहया अल्लाहुम्म बिस्मिक अमूतु व अहया। सोकर उठने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना बअदमा अमातना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर व इलैहिन नुशूर व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। खाना खाने की दुआ बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। अगर शुरू में दुआ भूल जाए तो ये दुआ पढ़े बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। खाना खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना व सक़ाना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना व सक़ाना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना व सक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन वजअलना मिनल मुस्लिमीन वजअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना व सक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। घर से निकलने की दुआ बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। घर में दाखिल होने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी
وخير المخرج خير المولج وخير المخرج خير المولج وخير المخرج بسم الله خرجنا بسم الله خرجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا وعلى الله ربنا توكلنا وعلى الله ربنا توكلنا اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. بیت الخلا میں داخل ہونے کی دعا. اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث من الخبث والخبائث من الخبث والخبائث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. صدق الله العظيم.